এডিশনাল 400 কোটি টাকা রাখো হজাক দङ আরাম বেংথান এডিশনাল চিনি বিজেপি সরকার থাকে সিঙ্গামনো রতুকনাই বংনি বিশাল গরজেলা রকনাই বিজেপি সরকার ফাইনাই হলে তাবং নাই তুমানলে সরকার তো নিন বলে না ডাবল ইঞ্জিন কেন্দ্র বনিনি রাজ্য বনিনি রাজ্য সিসুনো রাঙ্গনে গনাই তুগিনা তো অসুবিধা তুমবা বড় দাম খাইজাকা খাইজাকা নों 400 কোটি যে রহমানি বড় বড় দাম খাইজাকা नों সেভেন না নন যে ওয়াল বেনি 1400 কোটি রাং রহমাকে नों দাম খাইছিলা ওয়াল বেনি এই যে 2022 ভারতনি তাবু ইউনিয়ন ফিনান্স মিনিস্টার নির্মলা সীতারামন হাই দं না বজে 1400 কোটি আর যে পুসরাকে লাঙ্গি যে রাং ও রালে বড় থাকা নো ও কি বর্মরা दा खरस खायजागा ना हासे गथरा न आमा जागा ना दिल्लीओ फ्लेट पाइमानि ना कोनो जागाओ पेट्रोल पंप पाइमानि आस ता एखेक तुम हाइसि नों बुइना एखेक खाय निंतेबे एखेक जानाय बनि बागैनो जों साना नायो ओ आपति नांगिया बरनो सावै बुकुर खुंनार ततार सगनार तामरा प्रतिबाद प्रतिशोध ची लास्ट का प्रतिशोध तब अब वो आराम बनो उनको नेता रो उनको अमेरिका लंदन स्विट्जरलैंड जो तो जगह बेरे बैठा व्यक्ति बस हम पर कौन करीब उनको एलिस सरकार खाया ने अब सब बात तम लंदन रो थांगमनि नी आ बेरे nya bagi थांगमया लंदन रो थांगमनि अब बेरे nya bagi थांगमया लंदन ताम खाइजा का बुनु नुखा वो एज ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एज ए जनजाति डेवलपमेंट नि मिनिस्टर जो रिंगई दं का उन्नयन मंत्री रिंगई दं का बकुनु दिन भारत नि फातर थांगो चिनि ट्रेडिशनल कल्चरल नि तामु लुमु मोसामु क्लांगै फुनुगै दमनि के एवं आरो थांगिने मौ सागर थाइया चिनि मौ बागै इंटरनेशनल थांगै मत तो फुनुगै आबो एडिसिनि फुनु आरो आसे जायकरि आबो तो प्रोविजन दं बेरायनानि निने तारपर विभिन्न जगह এই যে তো 26 জানুয়ারি হবে যে দিল্লি और हमनी अब तो एक बाजेट तो ना अब बाजेट तो ना बोले सुशिकाल सेरल अब पार्ट लाइव लाबो बेरे ने तै सब बेरे केबो যদি ব্যক্তিগত बेरे ने থাকাই তো খাইনি কিছু করে আর কি কোন এমএলএ সারা সুপুর তোমাকে তাবো কমিউনিস্ট পার্টি নেতার ভিয়েতনামও বছর 3-4 বার থাঙ্গো সরকার করিব উইলানো তিনি विशेष के कॉर्पोरेट मीडिया रो बेलाय बेलाय गाहाम एक सारि जराव तिनि जों त्रिपुरा मथानि गै और कायसा प्रेस मीट मा खालाया कक्थुम पान्नामा खालाया तिनि चिनमो पान्नाव दंगो चिनि बरंगना स्पोर्ट्स पर्सन राजेश्वर देव वर्मा आनि याग्राव याक्सो तलानि चिनि स्पोर्ट्स पर्सन सीके जमातिया एक्सयू तिनिनो खालामनाय कारणाव बनो लाई थांनाय अर्थात थांनाय तालो 29 तारिख जानुवारि को कताल दिल्लीओ सीबीएसई नि चेयरमैन मिस्टर राहुल सिन्हा भाई मालाय मानी आबुं हाजों सिगांबारिया थानाय तालनि 11 तारिख कोनो जों दिल्लीओ जुगाजुग खायखा बय मालायना बागै जोंनो 29 तारिखआव समय दिखा 29 तारीख को जों थाङै जों 27 तारिख आव माने 28 तारिख आव सौहैया 29 तारिख आव ठीक 12:30 समय बयजों आसुगाया आनि लगिया प्रो चिनि एमएलए विश्वजित कलय दङ मानव देवर्मा दङ फिलिप सिरियां दङ उमा शंकर देवर्मा दङ आबनि परेबो चिनि त्रिपुरा हास्तिनि जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काइनै विशेष के टीएसएफ তাই টিএসএফ করব আলাদা আলাদা করে করব চিনি সিবিএসই নি চেয়ারম্যান মালিক অনেক কক সিংলাইকা সালাইকা কমা কম নসুনকা কমা কম সমতরিকা এবং কমা রাজ্যরগ যে রোমান স্ক্রিবাই যে পরিলাই দমনি সিলাই দমনি আপনো কব সাকা ফাতা দেশ নি हाकतनी बरफ खाई बंगी बिहार बक्तिता निफ्रु आज सिरी माने हिंदी बाय सिरिया इंग्लिश बाय सिरियो रोमान स्क्रिप्ट बाय आबो बसाइ थानाय के आबो परे बसाका अमो बारि मानले खाइ मानले के सिंगामो साका जे सीबीएसई
बिसोर मेट्रिक बाय जे हायर एजुकेशन माने नता 12 हायर सेकेंडरी जे चली भिमनि आबंग बरसो स्टेट गवर्नमेंट बरनो सजेशन खायो बर बांला बायनो क्वेश्चन पेपर सामने गचुं साका बांला बाय तो और थिनो मुखायो किंतु और समुजाखा जे बांला जों इंग्लिश मीडियम पढ़िबो काय बांला खाय जों सिनाया गचिन कठिन नाम गाबोन बागिनो आगि रखबो नुखा दुइटा सीबीएसई बो आगि रखम थिन मुजाखा जे इंग्लिश बायबो काय बसियो वान जी माने बांला स्क्रिप्ट बाय बसियो गचिन त्रिपुरा बो नुजाखा और जे टीबीएसई त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बरको आगि अनेक समय ऑप्शन नर रोमान स्क्रिप्ट बाय बसियो दिने गेताव बिनिको जों नायनाय किन्तु बेलायखाय गानाव सबायखा किन्तु जों साका गानाया अ मन इसुनो तुयै अ इसुनो तुयै जों तिब्रामा थापानो बिसि ब्रुम ब्रुम न जों बिसि ब्रुम ब्रुम या जत्त अनेक बसर खा जों सिरखौ फैबाय जत्त इनो किन्तु कागो खायजे गैया गाबोन बागै जों एक आशाबादी दंमोन सेमानि जेबाबे स्टेट गवर्नमेंट बाय कक सालिमानि परे स्टेट गवर्नमेंट जेबाबे कैसा खूब जोंनो सजेशन लेखाबा जायगा होपफुल जोंनो बरसा नै मानो नाय ताकलाय किन्तु जों पुलाव जों जखन 14 तारिखआव मुख्यमंत्री बाय अ थानाय तामलिनो जों जखन मालाय प्रो आप्रुनो 14 तारिख हांनायनि दिनाव जानुवारिनि 14 तारिख किन्तु आप्रुनो दिन बखा बायखा एवं इदानी काल जेबाबे कक स्क्रिप्ट नती रोमान स्क्रिप्ट नती जेबाबे जागाय जेखाने थागो आरो आबो सारा कोनो बिनि इस्यु सिकरिखा जेटा कोनो मुख्यमंत्री बो बिरोधी खाइपर आसके ओपनली आसके आक्रमण खाइ कोनो दिन अमायके साबार सुखानाया नेगेटिव तो नेगेटिव न किन्तु बिनो मखाय नेगेटिव निफाना अतिरिक्त नेगेटिव एका खानांनाय जा नर जेसाबा खाय आंखास खाया न खायका जों किछु खायनो चिनि आं खायनो सिखायनो आकरन जों सारि खाय का बस न संगा जों बरम लेखा बरबो जों अनेक खन टाइम लेखा आधा घंटा न ऊपर जों आलोचना खायका खरसा आईएएस अफिसार बा कैसे सेंट्रल बोर्ड नि चेयरमैन बाय आसुकन जे को खुती नाती और जे तीनटा कमिशन मानी कमिटी मानी समाचरण त्रिपुरा कुमुद चौधरी तारपर नि और पवित्र सरकार आसुक खाय बुंनि आ रेकर्ड बसुन लेखा बर जे सुपारिश खायमानि प्रपोजल मानी जे त्रिपुरा सार कामनाय बो स्क्रिप्ट नाय बुसुक परसेंटेज नाय आबर एवं बंगार बो सई के नीचे नेगेटिव गोबां मानो गोबां मा चिठी सई किन्तु मुख्यमंत्री जे सामानि आं रहनाय चिठी माने जोंहा चिठी फैनाय बर सरकारि माने अ कक सावगे मो सावनाय जोंहा मिथ्याबादिनि सावनाय बाबनि परे टीएसआर बर ठीक आमाय के गोबां मा जरा जों रे के बसाव खाली जे साके माने के चेष्टा खायनानै बरजरि दंखाय स्टेट गवर्नमेंट बायबो सालायनाय सेंट्रल गवर्नमेंट जे एसआरटी मिनिस्टार बो अवसो आं तो दंमोन आं तो सानाय न नरमान खाके एसआरटी मिनिस्टार बाय जेदा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टार दं एजुकेशन निया ह्यूमन रिसोर्सेस साव के बबाय नरमाल आबर पर जों मालायने बुसखांनि तालुका हयतो जों थानायनि बागै जों सायथनाय एजुकेशन मिनिस्टार हाइटेको गे बय जे आलोचना खूब गाहाम नंखा अब अमा हाइकेनो जों प्रेसार क्रिएट खायमान थानाय जतखन कइना माइना सा हाके अबसरताय कगरक रोमान स्क्रिप्ट सिने सुजुग मालिया सिने सुजुग सुजुग मानेनो बसाव दङ सुजुग नाय जों बबर बसानाय जे अन्तत उ जे परीक्षानि दिनाव जेखाने कगरनि साबजेक्ट थायो आ जराव जरा बांला बायफेरो যদি प्रश्न पत्र थाखाय क्वेश्चन पेपर थाखाय आपन काहाम का वाइरी वाइ पपरबो स्टूडेंट न सावो सिगना बगे प्रोसेस खायनाय जेता मुखुदा बक्सा रोमान स्क्रिप्ट बेस ए आन्सर का रोमान स्क्रिप्ट सिमानाय बांला पढे तो बर बताइ सुना नाया गा अब तुइ कैसा बो एक सुनो सागता गाबनो सुना सिं दङ आबो सुनाय नाय गते कैसा अब काय थाका ताइ कैसा कैसे सालि सालतान सगा न मुखना जे विभिन्न सोशल मीडिया बो नखा पेपर को नखा
যে রাজনীতি ত্রিপুরা বোর্ডनि চেয়ারম্যাन হ্যাঁ আচ্ছা তো এই আবঙ্গা আবহাই গাবনি বাকি जों दिनै हराव प्रेस मिट खेबांखाय अ कारन जे जों मालाय फैखे এবং মোটামুটি আলোচনা খুব গাহাম मोनो সিএম তো যেসব ফোন চলা কথা খাইদি আং তো সা রোমান স্ক্রিপ্ট সুইনা রেগলাকে সাইতো খালি রকম মতো মানা বাহাই বাসা সিএম তো সা আং সিএম তো সা যেসব ফোন চলা কথা খাইদি এবার রোমান স্ক্রিপ্ট সুইনা রেগলাকে খালি রকম মানে সামনে খালি রকম বড় না গরে না সিএম কা কোন হায়ম চো সিএম যেহেতু সাইতো আং তো সা রে আনা ইকা সিএম তো বসানাই ন যে বড় যে মা তংনাই বা তংলা আবো সিংহ পক্ষান থেকে কারণ চিনি সান্তাই চিংসানি থানা চিনি আন্দোলন जों খাই থানা চিনি সহ जों খাই থানা আছে বসে সুপার কত সাতুম বছারে চিনি আন্দোলন বা চিনি ককরক রোমান স্ক্রিপ্ট দি সংঘাতের বাড়ি অবস্থা আচ্ছা এম স্যার নরক যে মুখ্যমন্ত্রী বাই যে মালাইমান করে নরক প্রেস মিট কাইসা খাইকা নরক সাবাইকা খাই মুখ্যমন্ত্রী আমার অনতি আগ্রহী হিনি সামান অন পরে দিন খান মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে মিডিয়া রংনি কানাও সাকা অমরতি নিন তাম সানাই আবো তো আং সাইজুনি কই যাবো তো চিনি কোন সামনাঙ্গে কই গিয়া যাওয়া একদম কুবুই কক বকুইলাও সাকা আমি তো অনেক জনসভাতে অনেক কিছু বলেছি কি বলেছেন আবো তো শুনলিয়ে বানাও কে ওখানে ব্যাকরণ বসাও রিমাংলা খাইকাইংলা খাইকাইলং নিশক্তঙ্গ রুগ স্ক্রিপ্ট খাইদি হাই খাইদি রে খাইদি সেদেবা আবনি পরে ধানাই সাকা খুব সহায়তাপূর্ণ আলোচনা আদিন কামকা ইন্টারেক্টিং লাইকা কিন্তু আবনি পরে যদি ন সেমাই কাগলাইমানি পরে তাই কেসে কক সাকাকে তাবো তো जों খানি কিছু অবকে দুলাই কাবার হামিনি কক রাজ্যনি খরচা চিফ মিনিস্টার যেটা কক সাই দं হাঙ্কাই খানি কিছু সিনিয়র তো এমএলএ বতঙ্গ এমডিসি বতঙ্গ ইএম বতঙ্গ जों তো আসিত তো আরো আসিত তো বুকাইয়া जों তো সামি থানা সানা কক গিয়া বতম সাকা সাইয়া जोंना सामने साना कोन कस को गेता चिनि কক जों जे खामानि आबनो जों नन ब्रिक खिया আচ্ছা ইয়াম স্যার ফার্স্টনি মন্ত্রী ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী ননি তিতি এডিশন আসকা খরচ সি জেলা সে দাসরে হেতো হ্যাঁ আমরা তো তাম সানাও এস এন খরচ ইএম আলা জায়গা মিয়া বিজেপি জয়েনিং না আং খাই আবো উল্টা সিংজা গতো উল্টা তাঙ্গে উল্টা সাইমা তাবুক যেভাবে ট্রেক ট্রেক নাইতুকুই দङ পুরা বিশালগড়নি জেলা জেলা থানা নাগাंखाय বিকাশ বর্মা থানা তাঙ্গে বিনি করাপশনে কক তো চিন্তাই হরতে সাইলা পুরি আবো রাজ্যনি বরত তো সাইমা সাবনি বুসুক সাব বুসুক 3 বছর সাব বুসুক আই খাইকা আবো মুকুমুইবো বুসাই মাখা মুকুময়াবো বুসাই মাখা গামো যে বজে সাইতমানি কাय কিরি তুই নিজিন কোন বুনো বেরে দিমাসে কই आंले किरिया बसि किरिया गमा कक्सै नायना बनो जेबा आगक खाइगेता जों त काम सालायबा अडिट नि पेपार क्लियर एडिसिओ कोन अडिट नि आकरै अंगो एवं जों सब समय आं यामनार सेकान पाब्लिक अकाउंट्स कमिटी नि चेयरमैन तमनि आं आगि जखन एमएलए तंग्र मेम्बार बतमु आपु अबाहायनो पांचटा बोसोर बाजेट दं थाबले বাজেট তাবু পর্যন্ত বছর 500 যদি থাকাঙ্গায় 525 কত 2500 কোটি 2500 কোটি না 525 125 খাই দেবা একাই হিসাবে নাইকাঙ্গায় একদম কম যে বুবাগরা তামনে রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী বাবা একটা কোন সব 6600 কোটি রিজা খা অর্থাৎ বাজেট নি 39% अब कम को गे किंतु 39% माने कम को गे किंतु 33,000 कोटी बिसिंग आपनो डिवाइड के যদি চিন্তু থাকে আঙ্কায় থাকি 12000 नि बिसि 12000 रां যদি सिंमान थाकाय एवरी ईयर प्रचुर केमो ताबु स्कुल गबाय लामा गबाय दै गरै उमुक गरै একটা 1 কিলোমিটার লামা খাইনা থাকায় 5 কোটি না তাবু নিলেন তাবু যে সিস্টেম কিন্তু সারা এডিসি এলাকানি 1150 কিলোমিটার নিবাগে মাত্র 5 কোটি যাব 4 কোটি যাব টাউন ডেভেলপমেন্ট খাইনে টাউন ডেভেলপমেন্ট নাই সাকারি
এই যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আঁকড়ে রিক্রুটমেন্ট খেলিয়া আবো তাং পকে থাকো বাবু Sir, I'm going to say no. BJP joining program here, Burak Hawa. As a man, how get in tribal weapon of the additional charge of 40 Takara, Aram Biantan. Go edition BJP sort of packaging. I'm not to my Bombay or Taylor of Nice. বিজেপি সরকার ফাইনে তেমন নাই তোমার বলে সরকার তো নিয়ে বলে না ডাবল ইঞ্জিন কেন্দ্র বনিনি রাজ্য বনিনি রাজ্য শাসন রাঙ্গনে বনে তুমি না তো অসুবিধা তুমবা বড় দাম খাইজাকা খাইজাকে নং 400 কোটি যে রহমানি বড় বড় দাম খাইজাকা নং সেভেন না নন যে ওয়াল বেনি 1400 কোটি রাং রহমাকে নং দাম খাইছিলা ওয়াল বেনি এই যে 2022 ভারতনি তাবুক ইউনিয়ন ফিনান্স মিনিস্টার নির্মলা সীতারামন হাই নবে না বজে 1400 কোটি আর যে ঘোষণা খাই যে রাং ও রাংলে বড় থাকা নো ও কি বর্মরা दा खरस खायजा गाना हाथे खतरा नफ थांमा जागा ना दिल्लीओ फ्लेट पाइमानि ना कोनो जागाओ पेट्रोल पंप पाइमानि आसु ता एखेक तुम हाइसि नों बुइना एखेक खाय निंतेबे एखेक जानाय बनि बागैनो जों साना नायो ओ आपति नांगिया बरनो सावै बुकुर खुंनार ततार सगनार तांगा प्रतिबाद प्रतिशोध प्रतिशोध ची लास्ट का प्रतिशोध तब बाबू Bo arang banyo उनको नेता रो उनको अमेरिका लंदन स्विट्जरलैंड जोतो जगन बेरे बैखा याति बासा हमफ्राय कोन खरि उनको एलिसि सरकार खाया नेब सावदा तम लंदन थांगनि निने आ बेरेnya बागि थांमैया लंदन थांमना बो बेरेnya बागि थांमैया लंदन ताम खायजा का बुनु नुखा बो एज ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एज ए जनजाति डेवलपमेंट मिनिस्टर जो रिंगी तो का उन्नयन मंत्री रिंगी तो का बकुनु दिन भारत नि फातर थांगे चिनी ट्रेडिशनल कल्चरल नि तामु लुगमु मोसामु क्लांगै फुनु गय माने के एवं आरो थांगे मौ सागर खायगा चिनि मौ बागे इंटरनेशनल थांगे मत तो फुनु आबो एडिसिनि फुनु आरो आसे जायक्रि आबो तो प्रोविजन तो बेरायनानि নিনে তারপর বিভিন্ন জায়গা এই যে তো 26 জানুয়ারি হবে যে দিল্লি ওর রহমানি আবু তো একটা বাজেট তো না আবু বাজেট কম না বলে সুশিফল সেরেল আবু পার্ট লাইভ লাবো বেরেন তাই সব বেরে কেবল যদি ব্যক্তিগত বেরেন থাকাই তো আমি খাইনি কিছু করে আর কি কোন এমএলএ সারা সুপুর তোমাকে তাবু বা কমিউনিস্ট পার্টি নেতার ভিয়েতনামও বছর 3-4 বার থাঙ্গো সরকারি থাঙ্গো এবং তার অনেক দম ত্রিপুরাও BJP नरे ना तारो निनी गोबां जायगाफोराव थांमोन जों सायमानो जों दिनाबो थाम साननाय बा आबो पार्सनेल मेटार Wings frontal organization no Tripura Employees Federation TEF dini annual conference ngai kumulungni Noai auditorium holo aro sini bubogra sini party ni founder bubogra Produk Dikram Bisur Manikko Deborma bo inaugurator taisi Gays ngai the bini bisungke chati masangma bisungke a program a conference changnai abo 2 days ni bagi on 14 and 15 of this month February okay aro kaisa full fledged kaisa committee bo aro reform ngai tai committee full fledged committee samjak nai abun bagi sini Tripura Employee Federation haina hai full fledged committee mane pore bini সংগঠন ke strengthen thainai boni employee ni interest o boro aro resolution na nai memorandum ro agami dinor nani boni demand ro aro stock out nai ram bagi sini jehetu employee organization ba sing press media ni bishinti mo tini sagle je on 14 and 15 February kumulu noai auditorium o boni annual conference ni aro jotto employee community ro aro 5 participate khanan bagi singko Terus kan ini si Jomar dari Wansung lo. Ate kisa kok kajing nor je saka je sini Tripura motha je issue power tongo arne minister arne executive members o leaders o MDC ro boro abroad dogo thango abo sini honorable EM bo saka ora kijang সংযোজন খাইনে abroad to thanani kuno boro bibai ke bada bo soyong bo minister bo tribal bo minister bo thangme le sabor ni dusba bo thangme bo thangna ringya hoito bo
India ni phatro thanga ring yang na phatro thangi singte exposure mani sini Tripura jo develop kanen bagi thanga ke aro tam bada to आप फंड तो एडिसिनी फंड नो यूज खाई थंग मनिया तो पर्टिकुलर कैसा थंगा जाए और तम नाय बुबुगा वो बिनी ओन इंटरेस्ट वो थंगा एडिसी टीम थंगा साइड सामने सिन ऑनरेबल येम दैट इज सिनी कल्चरल ट्रूप थंगा और सिनी कल्चरल नो सिन रिप्रेजेंट खले गया सिनी ग्लोबली सिनी सिनी द कल्चरल नो ते प्रमोट खने थंग दिनो वर्ल्ड तो सिन ग्लोबली सिन ते वो काम के रिकॉग्निशन खने जगो अब तो एप्रिशिएट खने सिको स्टेट गवर्नमेंट गो स्वयं ट्राइबल वाला मिनिस्टर तम क्लाइमेट आई रिप्रेजेंट क्लाइमेट অবশ্য সঙ্গে কোয়েশ্চন মার ওবনো একে আননেসেসারি ব যেটা ইলিগেশন ফ্রেম ফেমেনকা ব টোটালি ইনকম্পিটেন্ট ব যেটা সিনি বরং কালচারাল সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপ খাইতে নো ববে খালিয়া আবো তুরের মন পসা হয় ওয়ানসে কো তো গেছে আবন বগে ও তুরের মন পসা নি কখনো অবো বনি যে কনফারেন্স অফানকা বনি মিটিং অফানকা বনি গ্যাদারিং অফানকা বরং দাবো সানানি শুরু লাগে আসলে जों खतम हो जागो जेटा जे फांड निको जे फांड एलोकेशन बुसे क्लाय टोटल बजेट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर बजेट तो थासिंगो सिनी ऑनरेबल सिनी स्पोकपर्सन सिके बाबू सागा जेटा 800 उनको से खलाय गांके सिनी अबो बाय जेथिनी जे पॉपुलेशन मामने जे एरिया जियोग्राफिकली बसं 3 भागे 2 भाग से एडीसी एरिया द पॉपुलेशन 1% sini borong population to ogono sing professional nikhlai kangke chief minister tinibo press meet bo sawote 39% bo final allocation khlai kangke abono state total budget by sing abono ko khlai kangke abo more than 12000 500 ko ka budget nka sini borong no bu jaga borong thungi tong habu sungjuba bu chinai dabu borong pura tatal kok sawi borong no bibran to khlai tomoni mo politics borong khlai আমি বড় ছোট পদ প্রকাশ করিতে স্পেশালি গাবতো ক্লাইমিয়া স্বয়ং অনারেবল এম এডুকেশন শাখা নরকত যারা মিডিয়া হাউস টু বড় বসিও যেটা টোটাল বাজেট স্টেট নিবসে এডিসি বসে রহ নরকত থাঙ্গিনে মানো আবো কমরংকা আননেসেসারি সিনি ত্রিপুরা মাতা বুবগ্রানে যে পপুলারিটি সিনি পার্টি সিনি বড় যে ফেক সিনি যে মুভমেন্ট বড় ডিফেন্স খাইনি বড় उनको खाइनेन बगेने একটা নেকার জন্য একটা কনস্পিরেসি ষড়যন্ত্র বড় কাজাগাও সামুখাই তো আবার টোটালি বেসলেস আবার একটা বুগাস যে বড় যে কক সামনে আবো আনবগৈ ন जों সানামু সং যেটা সিনি দা প্রেজেন্ট যেটা ট্রাভেল মিনিস্টার তাই চিফ মিনিস্টার হতো বড় আননেসেসারি একজন স্টেটনি চিফ মিনিস্টার স্টেটনি ক্যাবিনেট মিনিস্টার পাবলিক ন বিভ্রান্ত খাইনি আবো বেলাই কেন তাম নাই বেলাই কেন মুসানিয়া বেলাইকনা হান্ডিয়া আবো একটা দায়িত্ববান মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সামুন তামনি কলায়া রেসপন্সিবিলিটি মা তনাইছে আর রেসপন্সিবিলিটি বড় আবো তমনি আবো পারফর্ম ঠিকভাবে কলায়া শুধু তাতাল বাই তাতাল আবো সারা তাই কোনো কক করে অবনো বড় সাগনো বড় নিজেনো এস্টাবলিশ বা পরিচয় মানে আসল বনি তম স্যার ইনকো जों तो नुखा गोबां जायगायाव सिनि मन्त्रि बिकासनि कक साइ दङ जतो बिनि लेंगुवेजफोरा खय बेहला लाइद्रप गोबां जायगा पाइमार गाबो तो जतो पाब्लिकनि थानि नुबायखौ बयसायमान बायखा गाके पाब्लिकनि बागै ताम सामु खालायगा आबो कि नाम थानि कोनो रेकर्ड देत বড় নিচে সেকাঙ্গ অ্যাসেম্বলিও রমজাগা পরে এমন কাবিনি মুক্তিবাই কুন্তিবাই কেব প্রেস কনফারেন্স টাইমানি আনি বাবু জমিদার আংবা হাই তংমানি সমস্ত কক সামনে ব মিনিস্টার গে সিনিস কাবিনি ব্যাংক ব্যালেন্স বসে চাও বসে অ্যাসেট চাও তাঙ্গে নে মিনিস্টার মান পরে বা বরবর ওয়ান অফ সাকাবা নে মিনিস্টার মান পরে বা ওরা জায়গা পাইকেবা কাবুল সাকা নেতাঙ্গে পাইলে আসেন জমিদার বসে আসে রাঙ্গাকে কাজে সমস্ত কক তো অ্যাকাউন্টেবল বসে আমার বই থাকি সাকাবলে জুরেন মন পচা বদা সিগাং বিচারগণি জেলাव थांनाय না সাবো জেলাव थांनाय আবো তো জনগণ লুবি দङ আর বড় জবরদস্ত ভাবে পার্টি পাওয়ার দङ হনে বড় যদি পাওয়ার মিস উইস খানে মুচুগ বা অন্যভাবে খানে মুচুগ গাও বনে ব্যাপার বড় রাজন মানে জনগণ থানিও আমন বাগে আগামী দিন বড় কাহাম করে বন আনসার না এডিসি ইলেকশন তে 2 মাস পরে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইয়া বনি যে ট্রাভেল বালে মিনিস্টার সামসাপন জি কক সে এবলিব ভিলেজ কমিটি ইলেকশন মা ক্লেনে 70% ডেভেলপ খানেন বাগে নিলে তাকে বড় ইলেকশন খেলিয়ে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন তো একদম সিনি গ্রাসরুট নিনি যে গভর্নমেন্ট হ্যাঁ
government যেটা local body government আপনার তাঙ্গে বড় obstacle খাইতে গা তাঙ্গে আপনার বড় hindrance খাইতে গা তাম সাহস করি কি ইলেকশন খাইনে নি এটা তো অন্য পরিষ্কার যে বড় বুসুক জড়তে ত্রিপুরাসন হামজাক বড় বুসুক এডিশন হামজাক বুসুক ত্রিপুরাসন হামজাক অবশ্য একটা মন হওয়া সামগ্র বুসু এরপরে দাবো ইলেকশন ও ইলেকশন সিগাঙ্গ বড় কাহামনি সুজে ও ইলেকশন বড় জিদিয়া বড় যে থাঙ্গাই এডিসি ইলেকশন যেটা 9+1 1 তো অলরেডি সিন থানি পাইবে কা বড় দাবো 8+1 কারসে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দङ তাই 8 জন বড় দङ আবো বড় তা মানে চেন খুবই চানাই চিনি গাও বড় হেঙ্গে আবো বড় তাই 2 মাস বড় নর লুনাই মানে একদম বড় বড় মনে এগেইনস্ট থাঙ্গনি আবো নর ভোট দিবসি বড় লুনাই আচ্ছা স্যার কাইসা কুইশন হাস্তেনে লোকর যারা এডিসিও ভোট দি ফাইন তাও ছাই দङ ইবাসে একট মাই আগা সতে ভোট দিয়া সামনে ভোট দিয়া মানে ভোট দিলে আর যদি বিজেপি বে এলাইন থাকা Balance ni pan na. মুংসাসে মাই আগা তাও 2 বছর তো কাটি ইবাসে একট কিন্তু তাও মাই যেহেতু ন অ্যাসেম্বলি ন বড় বেকা খাজা তাও এডিসি করে আপনি জিনিস সব বড় ক্লিয়ার यस বুঝিকা থই ভাষা খাঙ্গা সুন্দর ন ভোট দিয়া যদি একট মা খাঙ্গা সে ভোট দেয় जों टिप्रासा जोंरो बार्ड्स एक्सटिंक्शन का जोंरो माइनॉरिटी का सिनि ओन लैंड सिनि नेटिव लैंड सिनि ओन हाव काबो नि बिसिंगनो जों दिनि सिनि सानमुं नायमुंगा स्टेटहुड एर बिसिंगो जों सिनि विभिन्न डेमोक्रेसी नि मूवमेंट नि बिसिं दिनाय बुबुग्रा जखन आनटू डेट हांगर स्ट्राइक खेनेन बगेनाय बरमुराव आंदोलन खाया तखने दिल्ली থেকে নি फुन फायो साव फुन थाय होम मिनिस्टर अब की दावो चिनी प्रेजेंट जे चीफ मिनिस्टर नि पार्टी नि हायर अप इन इंडिया ते दबा बोल पार्टी नो बीजेपी नो होम मिनिस्टर टोंगले ना अमित शाह प्राइम मिनिस्टर नंगा नि तमनाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी बड़ लीडरशिप दावो देश सरकार ते स्वयं दिल्ली থেকে फुन फाइने बुबुग्रा दिल्लीओ थांगिने चीफ मिनिस्टर स्वयं बोल प्रेजेंट दङ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास बाबू दङ ताई कैसा मंत्री दङ सुब्रतचरण नवाटिया ताई सिनि बुबुग्रा एंड सिना अदर लिडार्स অফ দङ এইভাবে দিল্লীও হোম মিনিস্টার নি যে নট লগন যে অ ট্রিপার্টেড এগ্রিমেন্ট যেটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বা সিন্দাউ ত্রিপ্রাসা একট হলো আবো স্বয়ং দেশ হোম মিনিস্টার বডি যে প্রেস মিডিয়া ফাইনাই ব ব্রিফ খাইকা যে অমা হাইকা সেটেল কা মম সার্টেন পয়েন্ট দিনে মম ডিমান্ড দিনে মম পয়েন্ট আজা কাভারডা কিন্তু জিনিস বুবুগ্রা থাঙ্গনি তো রং ডিরেকশন থাঙ্গি নাই এগ্রিমেন্ট ইয়া দেশের যে পার্টি দিনী বিজেপি খানা জনতা দল তাইনি যে কোনো পার্টি বা কংগ্রেস পনকা যে পার্টি দङ আববাইनो जों आंदोलन खाइबलेना आब काउक साना बगै तो जोंथ सिस्टेम तिनो जोंनि बुबुग्रा थांगिनाय एग्रीमेंट थांगा किन्तु से एग्रीमेंट फुलफिल खाइले साबा आब तो जोंनि विकास बाबू सुनि दल लुबले बत बरस दाव खिपुर सुदि केबुं दंले बनिति दिलिओ थांगि सावजे सुनो बीजेपी नो बुट रुइने एडिसो पावर तो एसा पर्यंत 125 अमेंडमेंट दिया आ बुंति को बीजेपी नो पावर बीजेपी तिनी और त्रिपुरा 2 टाइम्स दाव स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गया 2018 नो कैसा 2023 हो गया बरफ नो बुट रखा आबन सेकंड तो बरो कॉक सामनी गबंग बरो एश्योरेंस का मैनिफेस्टो तो आबन विजन डॉक्यूमेंट तो आबन बरो कैसे पनो अक्रो करे पालन करे के सब तातल कॉक से रासे निकलाई तो के सब सिंग त्रिपुरा से डेवलप करने बगे बाधा खाई तो गबा सिनी अंकोनो मुथागी तो का डेवलपमेंट नो आबो तो बरो से गाबर अग्लो बुट के संगसे नाय ओ बीजेपी दल दा बस कालो ना तंगो नो एडिसि चंबरि फाय ननि एकट न रनाय न सुंनो पे एनासन दि खान न उंनाय काम अपन व्यापार सिनी पार्टी पॉलिसी मेकिंग बॉडी तो बुबुग्रा नि लीडरशिप जों अब टाइम टू टाइम सु एग्जामिन खाइनाय सिनी उनको वो बाहायनाय किंतु बीजेपी रो ऑलरेडी से साइड हो गले सिनी आटा दिया गे सिंतम सान वर्क्स आटा दिया नि साइड हो गे सिंता आटा पर्सन फाया सिनी मा थायका जों बीजेपी बाय दाबो एग्रीमेंट था माने बर पार्टी पावर तो जों बांग्लादेश थांगि सुक्तिनिया पाकिस्तान थांगि बो अमेरिका थांगि बया खुद भारतवर्ष बा चिनी इंडियन गवर्नमेंट बाय जों एग्रीमेंट दङ अब राइट डाइरेक्शन किंतु दाबो इम्प्लीमेंट खायाके आ रेस्पॉन्सिबिलिटी सिन बुबुग्रानि थानि फाया आ रेस्पॉन्सिबिलिटी का बीजेपी दल बा जे पार्टी इन पावर एट सेंटर द स्टेट बर बहायनो सिनि त्रिपुरासनि डेवलपमेंट नाया अवश्य प्रमाण अच्छा सर अब कैसे सुनुं दङ बुझे बिन कोगन मा माजु हासिन जे लीडर ऑफ one of the biggest allegation against that money is not being utilized in a proper way. So, ওইটাকে আপনি কিভাবে counter করবেন? How do you see it? So far, submission of utilization certificate is concerned, there is no pending utilization certificate in addition.
as on date. এখন ইভেন পিএসসি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি এটা ছিল না আগে, এটাও ফর্ম করা হয়েছে। এজি টাইম টু টাইম গিয়ে অডিট করছে, অডিট রিপোর্ট দিচ্ছে, এবং স্টেট গভর্নমেন্টের যে অডিট ডিপার্টমেন্ট, ডাইরেক্টরেট অফ অডিট ডিপার্টমেন্টের লোক সেখানে পোস্টেড আছে। They are helping the ADC to submit utilization certificate from time to time. এবং সেটা আমি বলতে চাই যে ডাইরেক্টরেট অফ অডিট ডিপার্টমেন্ট থেকে এডিসিতে স্টাফ রয়েছে এবং এজিও টাইম টু টাইম অডিট করছে। ইভেন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি ফর্ম করা হয়েছে, অডিট করা হচ্ছে, এবং মানে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে কোনো পেন্ডিং নেই। এটা শুধু কথার কথা বলছে, কিন্তু এটা ঠিক না। ঠিক আছে।